Ayan guys, so inakash-out ko na ng 0.0. Yan guys, lang. Wait lang. Yan guys. Yan. Ilan ako na 3 coins. Mauna guys, i-backload. Yan, cash out ako. And guys, i-cash out na guys. Mani ang cash out iba to. Ayun ako nang cash out ng 0.03 dollars. And guys, i-cash out na guys, cash out. Yan, magamit kayo ng Gmail account. Anong ngalan sa Gmail sa PayPal mo na i-login mo. Dahil lang guys. Guys, pakita na guys. Ayan guys, ipakita ko na guys ha. Ayan guys, yan X ko and save. Yan, pakita ko guys ha, dahil lang loading pa siya guys. Loading siya guys. Ito lang. Ayan guys, so success, naka-cash out sa PayPal. Iba ta guys, bakalawat. Yan, sunod na to. I-update ko lang na sunod na cash out ko na sa PayPal ko. And guys, so cash out ko na ng 0.0